ये गाना स्पेशली मेरे बंदे के लिए। गाना किधर है? बंदा किधर है? टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से ही नाराज। ये गाना তুমি আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসো না। আমি সেখানেও হেসে কথা বলি যেখানে আমার অবর্তমানে আমাকে নিয়ে বাজে চর্চা করা হয়। ओ मैडम काजल वाली मुझे ना समझ मवाली। সবকিছুই আছে কিন্তু মনটার মধ্যে না শান্তি নাই। জীবনটা পুরো প্রসেনজিতের পুরানা সিনেমার মতো হয়ে গেছে, শুধু অভাব আর অশান্তি। চোর ভাবলেন কি করে মামা বসে? আপনি আবার চোর ভাবলেন কি করে? প্রতিদিন এত রাত জাগি, কয়েকদিন পর পেঁচাও আমাকে বলবে ভাই তুই গাছে আয় আমি ঘুমাই। मीट मीट माय फ्यूचर डार्क। जिस हिसाब से मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से चश्मा नहीं आंखें लगवानी पड़ेगी। आधार कार्ड की फोटो की तरह हो गई है जिंदगी, अच्छी नहीं है फिर भी चल रही है। दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं किस टाइप की गरीब हूँ। मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं और मैं भूखी भी नहीं, और तो और मेरी माँ मुझे ओ महारानी ओ महारानी कह के बुलाती है। ओ महारानी, ओ महारानी, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ जल्दी बाहर आ रही हूँ मैं। क्या हूँ मैं? লোকের নামে নিন্দা করব ওটা আমার স্বভাব নেই। আমাকে নিয়ে নিন্দা করার লোকেরই তো অভাব নেই। आज के ज़माने में किसी इंसान के पास अगर एक किडनी ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल ना हो बाप रे बाप खत्म। और अगर उसमें रिचार्ज ना हो रे बाप रे साला सुसाइड कर लेगा वो तो। मोबाइल के बिना कोई गुजारा नहीं। আমি একদম টেনশন নিই না, কারণ টেনশনই আমাকে কলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সবাই বলে ভাগ্য চাকা ঘুরে, আমারটা মনে হয় বিয়ারিং ভেঙে গেছে গো, বুঝছেই না। মানুষ আপনাকে না হারানো পর্যন্ত আপনার মূল্য বুঝবে না, এটাই বাস্তব।